हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारी जीएस सीजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो भी आसान बांग्ला भाषा में समझेंगे। देखो তোরা নিজের নিজের বই प्रश्नावली 1.4 কোটা क्वेश्चन আছে। देखो দুটা क्वेश्चन আছে ना, দুটা क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन की दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन, आवर्धन मतलब जूम করে দেখবার। ঠিক আছে, দুই জিনিসটা সামনে করে দেখো কীরকম তোদের বইয়ে দেখো উদাহরণে দেওয়া আছে। ठीक है, संख्या रेखा पर देखो एठन की है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक मतलब पाँचटा संख्या रेखा तक दर्शाते बोलছে, स्थान तो 5.377 देखाते बोलते ছিল। तो কীরকম বলেন চলো, এই দেখো आवर्धन लेंथ द्वारा দেখাইছেন कि দুইটাকে মানে দশমলব অঙ্কটাকে বড় করে দেখাচ্ছেন বড়। ঠিক আছে, তো কীরকম क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 কি বলতেছিল তোরাকে, একে কত দর দেখতে বলতেছিল 3.765। ठीक है, 3.7 आगू समझो कि 3.1 যদি দেখতে বলে তো কীরকম দেখবে संख्या रेखाয়। ठीक है, संख्या रेखा बना दो जानो 3.3 বেশি या 4 कम तो কীরকম হবে देखो, इतने 3 और इधर 4। ठीक है, इतने दशमलव रूप में बरकाता है, बराबर भागे बांटो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो এইটা কি হবে 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 পরে 4 আছে। ঠিক আছে, তো 3.1 যদি দেখতে বলেছিল তো 3.1 তো এই তিনটে। এখন দেখো 3.7 আছে, দশমলব পরে 7 আছে না, কাই 3.7 3.7 আর 3.76 আছে, मतलब 3.7 আর 3.8 এর বিচে হবে। তো কীরকম কোশ্চেন নম্বর দেখো, কত দেখতে বলেছিল 3.765। ঠিক আছে, তো স্কেল द्वारा इसमें की लिखते हो, हम जानते हैं कि संख्या 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, मतलब 3 बेसी या 4 कम। तो এটা के संख्या रेखाएं दर्शाते हुए কীরকম देखो 0.2 सेंटीमीटर तो खींची ताकि बराबर भागे बांटा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, এই ধারেটা संख्या रेखा কত 3, এইটা 4। ঠিক আছে, ওর মধ্যে प्रत्येक बिंदु एक ही 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 बराबर 4। देखो 3.765 3.7 के आगू देखो 3.7 का है 3.7, इसके बाद 3.8 है 3.71 3.72 3.73 4 5 6 এই বিচেই বের হবে। তো কি করতে হবে, আরেকটা ওরকম সংখ্যা রেখা খিচো। ঠিক আছে, 3.7 3.8 এইটা 3.7 এইটা 3.8 ইহার बराबर रूपे बाँटी থাকো ताकि তোদের बिंदु प्रत्येक बिंदुर मान बरकाते सुविधा হবে। এই বিন্দুটা 3.7 এইটা 3.8। ठीक है, तो कि 3.71 এইটা 3.72 এটা 3.73 3.74 এটা 3.75
3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.86। 3.76 खोजे, 3.76 8 है, और इसके बाद 3 दशमलव कत बोलते चलो 3.765, तो 3.76 और 3.77 बीचे 3.765 আছে। ঠিক আছে, তো আরোই দর্শাবার জন্য ওরকম সংখ্যা রেখা আরেকটা কিছু এই বিন্দুটা হবে 3.76 আর এই বিন্দুটা হবে 3.77। ঠিক আছে, এইটা বরাবর ভাগে বাঁটি থাকো তাকি তোদের বিন্দুর মান বিঠাতে তোদের সুবিধা হোক। এইটা 3.76 এখানে 3.77। ঠিক আছে, এই বিন্দুটার 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, এখানে 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। এখন দেখো কি 3.76, 3.76 का 3.765 হইল না, এইটাই উত্তর। তো এখন দেখো চেক করने वालाদের সুবিধা হোক তাকি কীরকম বানান 3.7 का 3.76, 3.76 18 और 3.77। इसके बाद यह को तो 3.7, 3.8, আর গোল গোল করে দেও তাকি চেক করने वालाদের আসান হোক। ঠিক আছে, এইটাই উত্তর। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बोलছে। क्वेश्चन नंबर 2, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 ऊपर बार लगा আছে, मतलब 2626 बार बार লেখা আছে। को देखिए এটা কীরকম হবে দেখো। क्वेश्चन नंबर 2, ঠিক আছে, কতকে দেখতে বলতেছিল 4.26 উপরে বার লেখা আছে। এটা কি হবে 4.2626 এরকম বারবার রিপিট হয়েছে। যেমন কি বলেছে 4 দশমলব স্থানों तक 4টা সংখ্যা রেখায় দর্শাতে হবে। বেশি ধীর করবার দরকার নেই। দেখো এইখানে আরও যেমন আগে লিখেছিল লিখতে হবে এটা 4 बड़ो 5 कम, 4 और 5 बीचे আছে। ठीक है, तो এটা कि हम जानते हैं कि संख्या 4.26 बार लगा है। संख्या 4 और 5 के बीच स्थित है। ठीक, चला सो संख्या रेखा 0 ने 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भाग बांटो बराबर रूप पे। चार और 5 बीचे আছে 4 5। ठीक है, तो এই দশমলবটা এই বিন্দুটা কি 4.1, 4.2,
4.3, 4.2 नहीं 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 आइसन 5 अच्छे ठीक है। देखो 4.2 अच्छे 4.2 कोई 4.2 4.26 এখন 4.2 4.3 बीचे হবে চারটা সংখ্যা রেখা দর্শাতে বলেছেন। তোমার বাদে আরও এরকম সংখ্যা রেখা খিঁচো, এটা বরাবর ভাগে বাঁটো। এই বিন্দুটা এইটা কত 4.2, এইটা 4.3। তো এই বিন্দুটা এখন কি 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3। এখন देखो 4.26 बार बार रिपीट है, मतलब 4.26 के आगे देखो कहीं 4.26, 4.27। तो 4.26 चार्टा संख्या रेखा दर्शाते बोले। तो चलो एक दुटा हो 0.9 सेंटीमीटर এটা बराबर भागे बाँटी। এইটা কত হবে এখন 4.26, 4.27 बीचे। तो 4.26 और इतने 4.27 ठीक है। तो इतने कत हो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। এখন 4.262 का 4.262 और 4.263 बीचे হবে। আর এরকম সংখ্যা রেখা খিঁচো, फिर बराबर भागे बाँटी करी। এইটা কত হবে 4.262 আর এখানে 4.263 ঠিক আছে। তো এটা কি হবে কত 4.2621, 4.2622, 4.2623, এটা 4.2624, 4.2625, এটা 4.2626, 4.2627, 4.2628, এটা 4.2629। এখন দেখো 4.2626 বলছিলেন। তো দেখো এখন 4.2626 বাইরে না কোনটা 4.2626 এখানে। তো এইটা হবে উত্তর ঠিক है। तो चार्टा 4 दशमलव की बोले 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो 4टा दशमलव स्थानों तक देखी तो की करब कि এখন सबसे पहले को तो 4.2 এইট লিখেছি 4.262 का 4.262, 4.263 এইট ने 4.263 ওর বাদে दागी कर दी। 4.26 का 4.26, इसके बाद 4.27, कत 4.2, चार दशमलव 3 এরকম तरह के যত সংখ্যা রেখা এই দশমলব রূপে বার করতে পারলেন সবগা तरफ বার করতে পারবে ঠিক আছে। এইটা হলো उत्तर।